ଏବେ ଆଗରେ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ 11 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ତାର ନାଁ ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନାଇଁ ତ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁର ଡାଇଲଗ କହିଦେବା ଏଠି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି 11 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ এটা সুনিশ্চিত করিবে নিশ্চিত ভাবে যাবে ভোট দেইকি আসবে এবং তা সহিত অনুরোধ করিবে আপনাদের সমস্তଙ୍କୁ আম সমস্তଙ୍କର প্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম ছাত্র যে আমার প্রার্থী অছন্তি জয় ভাই ঢোলকিয়াଙ୍କୁ আপনাମାନେ প্রথম ফুলরে আপনাদের ভোট দেইকি তাଙ୍କୁ জয়যুক্ত করিবে এবং নয়াপড়ার যে বিকাশ আছে সেই বিকাশକୁ আগুକୁ নেইকি যাবে पानी समस्या अच्छे ना नहीं अच्छे ना डाक्तखाना अच्छे ना नहीं माननीय मुख्यमंत्री आसी 1146 कोटी टंका घोषणा कर निर्वाचन पर मेडिकल कॉलेज ठू आरंभ करके पानी जो समस्या रही फ्लोराइड आछे ना पानी भितर पिला माने पीकरी देह खराब होचे ना जगह से मेगा प्रकल्प जो अच्छी पीवा पानी तार काम भी आरंभ हो निर्वाचन पर तेणुक मोर अनुरोध आपंकर विकास जो रास्ता रही आगे आपण समस्त अनुरोध भारतीय जनता पार्टी पदमपुर छाप्रे आपंकर भोट निश्चित भाव आशीर्वाद भल पाइबा जय भाई ढोलकिया देवे ये आपण पाखे नवेदन रहा।